Good morning to all my dear students. Welcome to Zoology online class. So I have already finished the asexual reproduction. Under the chapter reproduction, I have already finished, that is the asexual type of reproduction. So let me start today about, that is the sexual reproduction, about the sexual reproduction. What are the characteristics of the sexual reproduction? That is what are the processes or what are the methods which are present in a sexual reproduction, to whom we will say that it is a sexual type of reproduction. Clear? Then what are the characteristics? That is the characters. Under the characters, we first come to the biparental. Biparental. Sexual reproduction is a biparental. Biparental means bi means two, parents means parent. It must be, one must be a male, another must be a female. The two sexes are necessary for the sexual reproduction. Clear? But some exceptional is there. किछि व्यतिक्रम अछि. कोन अछि? ना some animals are hermaphrodite. ता माने जो किछि एनिमल अछंती जो माने तांको बॉडी रे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी अछि, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी अछि. से माने हला hermaphrodite बा बाइसेक्सुअल. ये आर्थवा फेसियोला हला जिया ए जो लिवर फ्लूक हमर जो ये सीप रे रुए हला, दैट इज द लिवर फ्लूक हला. आउ देखो ना सेक्स ऑर्गन्स आर इन्वॉल्वड in it. That is the second one, the sex organs. Sex organs. The sex organs must be involved here. Clear? In case of the male, the testis is the primary sex organ, and in case of the female, the ovary is the primary sex organ. In the next class, I will tell you what are the primary sex organ, what are the secondary sex organ, and what are the accessory, that is the characters, sexual characters. I will tell you detail in the next class. परवर्ती क्लास रे मु डिटेल पढ़ेनी जे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कोन, एगुडा सब पढ़े. तापर आउ कोन ना एटा होची एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हला. एटा सब हायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल माने एटा देखा दिए. जिमती एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था लोअर ग्रेड ऑफ एनिमल माने देखा दिए. एटा होची प्रिमिटिव टाइप ऑफ reproductive system, that is the process. But in case of the sexual reproduction occurs in the multicellular higher group of animals, and it is an advanced type of reproductive method. Clear? Then it always occurs by the fusion of the gametes, the male gamete and the female gamete. That is the fusion माने basically fusion of the ovum and sperm. Ovum plus sperm. शुक्राणु और डिंबाणु दुजक भितरे मिलन हबो. मिलन हे कौन तयारी हो ना जाइगोट हबो, युग्मज हबो हला. एटा अछि मेल कैरेक्टर, दैट इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट टू फॉर्म द जाइगोट हला. ओवम मिसिबो हला. आउ कोन ना एठी आउ कोन होय ना एटी होची, that is called as the meiotic type of cell division is occurred. Meiotic, that is the meiotic type of cell division is found here. Meiotic. Here two types. Meiotic type of cell division केतोला देखा जिवो ना at the time of gametogenesis. gamete केतोला तयारी हो. gametogenesis केतोला ना by the formation of sperm and ovum. जेतले ओभा तयारी हो, sperm तयारी हो, बा शुक्राणु तयारी हो, डिंबाणु तयारी हो, शुक्राणु तयारी हो टेस्टिस रे, डिंबाणु तयारी हो ओभार रे. एई जगह रे कोन होबो ना मियोसिस हो. तापरे जेतले जाइगोट हितिबो, जाइगोट को थ्रू माइटोसिस हो हला. एटी दी प्रकार सेल डिवीजन हुए ए टोटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, किंतु प्रायोरिटी दिया जीवो काको ना मियोसिस. कारण मियोसिस ता अन्य को जगह रे हुए नहीं, एटी ही केवल मियोसिस ता हुए for the formation of gametes, that is like ovum and sperm.
क्लियर देन जो प्रोजेनी तैयारी हुए जो इंडिविजुअल माने डॉटर इंडिविजुअल तैयारी हुए से माने दे आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर है ना genetically different from each other, so they are called as the offspring. They are called as the offspring. सेठी को कौन कहते asexual reproduction रे asexual reproduction रे कहते clones. That is they are morphologically as well as genetically they are similar. The daughter individuals are morphologically and genetically morphologically बुझियो छी ता माने ऊपरे जो देखा होचते से गुडा को प्लस जेनेटिकली माने तार जेनेटिकल स्ट्रक्चर ये दीटा जाक पूरा समान आउ सेमाने समस्त समान प्रकार देखा जिवे सेति पई ताकू कुआ गला क्लोन्स क्लियर किंतु एठी देखा तो जिवे नाही समान प्योर समान देखा जिवे नाही हला आउ जेनेटिकली समान भी नहोती हला तेणु गुटे बापा मां करे जेते छुआ होचंती से छुआ कोन समस्त समान ना समस्त जीन समान समान नुहे तेणु they are morphologically as well as genetically differs from each other, so they are called as the offspring. एटी ताको कहै जाय offspring हला आउ कोन कहूची ना एटी कोन हला ना वेरिएशन इंट्रोड्यूस हला that is the variation माने पार्थक्य हला तमरो तम बापा का तम घरे तमरो बापा मां का तीनटा पिला बा दीटा पिला तेणु सेठी हेले कौन हम समस्त अलग अलग देखा होचन दैट इज द वेरिएशन इज द डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज और दैट इज वेरी माइंड दैट इज कॉल्ड एज द वेरिएशन निश्चित ए ऑफस्प्रिंग मानक भितर रहिबो बा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ले जो डॉटर इंडिविजुअल तैयारी हेबे सेठी वेरिएशन मस्ट बी देयर वेरिएशन हेले कौन हम ना इवोल्यूशन में साहाଯ୍य नुआ स्पेसीज तैयारी होबारे साहाଯ୍य वेरिएशन हेले नुआ स्पेसीज तैयारी होबारे साहाଯ୍य हबो हला बुझियो छी तेनु दिस आर द दैट इज द आउ कोन हो ना ए जो ऑर्गेनिजम्स जो नुआ ऑफस्प्रिंग तैयारी हेबे दे आर वेल एडॉप्टेड और दे आर एडॉप्ट सक्सेसफुली दैट इज टू द that is the changing environment, so जो environment जो change होची ता सहित से माने भलो भाबरे खाप खाई की बॉडी पारिबे asexual reproduction सेटा हुए नाही sexual reproduction एटा हुए हला ता पर हम पढिबा the types of sexual reproduction. So let me describe that is the things very briefly, that is the types of sexual reproduction. The types of sexual reproduction, it is mainly, that is the four types. It is mainly four types. That is A, that is the syngamy. That is B, that is the conjugation, autogamy, conjugation. And the C, that is autogamy. And the D, parthenogenesis. Clear? So you that is come one by one. That is called as the syngamy. That is the syngamy here. एटी कौन हुए syngamy एटा होची common process जोटी sperm beta, that is the gametes. It is the sperm and ovum. एटा completely and permanently fuse होगी zygote area. That is M and M. It is the 2M, that is the zygote. It is called as the syngamy. This process is called as the syngamy. Syngamy is the process by which the syngamy is a process where the complete and permanent, that is the fusion of a male and a female gamete occurs to forms the zygote. Occurs and forms the
জাইগট ক্লিয়ার এটা হচ্ছে কমন টাইপ অফ সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন এনিমাল এটা পুনি বিভিন্ন প্রকারে কেমিতি না দেখিবা যে সেমানে এ গেমেটটা কোউটু তৈরি হইছন্তি তাଙ୍କର দুইটা প্যারেন্ট ଅଛି কিংবা ଗୋଟେ প্যারেন্ট সেই অনুসারে ডিপেন্ডিং অপন देयर অরিজিন অফ দি গেমেটস দ্যাট ইজ দি অরিজিন অফ গেমেট গেমেট বুঝছো গেমেট হচ্ছে স্পর্ম আর ওভাম এই দুইটা হলো গেমেটস গেমেটস হলো সবলা হ্যাপ্লয়েড বা হাফ নাম্বার অফ ক্রোমোজোম হলা অরিজিন অফ গেমেটস সে কହୁଛି যে এটি আমি দেখিবা যে সে গেমেট গুড়াক জনক কতুল তৈরি কিংবা দুই জনক কতুল তৈরি মু কোন কইছি দুই প্রকার ইন্ডিভিজুয়াল অছন্তি ইউনিসেক্সুয়াল অছন্তি বাইসেক্সুয়াল অছন্তি ইউনিসেক্সুয়াল जो माने से माने कोन ना गुटिए इंडिविजुअल गुटिए सेक्स बियर करिवो आइदर मेल और फीमेल बाइसेक्सुअल कोन ना जने दुईटा जाक बियर करिवो हला दैट इज कॉल्ड एज द बाइसेक्सुअल तेन जने दुई प्रकार गैमेट दे पारिवो गुटे जने स्पर्म भी दे पारिवो ओवम भी दे पारिवो सेही अनुसार एटी ओरिजिन ऑफ दैट इज द गैमेट अनुसार एटी ए जो सिंगेमिटा दुई प्रकार कोन ना गुटा होची ऑटोगेमी आ गुटा होची एक्सोगेमी दैट इज ऑटोगेमी and another is exogamy. Autogamy is otherwise called as the self-fertilization and it is cross-fertilization. Self-fertilization तामाने एटी गैमेट दुईटा देखो स्पर्म भी ओवम भी जॉइंट होके तैयारी हेछि एटी फ्यूजन ऑफ a male and a female gamete occurs to form the zygote but that gametes are originated from one individual that means that individual must be a bisexual सेटा hermaphrodite हेइबो ताने सेटा को कोन कहै देबो ना ऑटोगेमी बा सेल्फ फर्टिलाइज्ड दैट इज द सिंगेमी अंडर एटा हला ऑटोगेमी एक्सोगेमी को ना एक्सोगेमी एटी दुईटा जाका इंडिविजुअल दुईटा जो गैमेट आछि सेटा दुईटा इंडिविजुअल को आछि गुटे आछि मेल पाखरु आ गुटे आछि फीमेल पाखरु हला এটা প্রায় আমমানক কেসরে হচ্ছে দ্যাট ইজ কল্ড এজ দি অটোগেমি এন্ড ইট ইজ কল্ড এজ দি এক্সোগেমি হচ্ছে ক্রস ফার্টিলাইজেশন or it is called as cross fertilization fertilization হচ্ছে সমান প্রসেসটাকে কোনকি ফার্টিলাইজেশন হলা তাহলে স্পর্ম আর ওভম দুইটা মিশিবাটা হচ্ছে ফার্টিলাইজেশন মিশিলে জাইগোট তৈরি হলা তেনু এটা ক্রস ফার্টিলাইজেশন মানে स्पर्म और ओवम जो मिसिबे ये जनक पुत्र आस्तबो एटा हो जाइगोट हला आउ ऑटोगेमी होची सेल्फ फर्टिलाइजेशन दैट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन होची द गैमेट्स व्हिच आर फ्यूज्ड दैट इज एट द टाइम ऑफ दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन that are formed from one individual that is called as the autogamy and it is called as the exogamy depending upon their origin. Then you come to the another two things that is this is all about the depending upon their origin then depending upon that is the structure that is the depending upon their structure of the gametes that is there are two types mainly two types that is isogamous and that is the anisogamous that is called as the isogamy and another is anisogamy. Isogamy ko na gamete to aschi gamy iso means similar jodi eti sperm au ovum dita jako saman dekha houtube sperm au ovum dita jako saman dekha houtube tane se prakaro fusion hele seta koha jay isogamy au jodi alga houtube amo case re sperm नागुलो अछि लंबा स्ट्रक्चर ओवम स्कूल अछि हला एठी होतले एटा कोनती आइसोगेमी एंड एनाइसोगेमी then another you come to the so these are and another is the hologamy another is called as the hologamy that is the structure that is the hologamy ko na holo means whole gamy means gamete एडी कोन होले ना दुईटा इंडिविजुअल आसी जॉइन है बा दुईटा जेमति मेल और फीमेल ओवम स्पर्म दुईटा जुडुची
सेमती एठी दुईटा इंडिविजुअल आसिकी दुई जन जाक जुड़ी जिवे बा मिसी जिवे हला दैट मींस द इंडिविजुअल इटसेल्फ बिहेव्स एज द गैमेट द इंडिविजुअल इटसेल्फ बिहेव्स एज द गैमेट्स एटा कोठी हुए ना एटा ईस्ट केस रे हुए एग्जांपल होची ईस्ट एटा हला कोन ना होलोगेमी हला आ गोटे कोन हुए ना पेडोगेमी दैट इज अनदर इज पेडोगेमी पेडोगेमी कोन ना मने करो द इंडिविजुअल गुडाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ले गुडाए दैट इज द छुटिया छुटिया इंडिविजुअल से छुटिया इंडिविजुअल यदि किसी के संगे संगे जॉइंट हेइते दैट इज पेडोगेमी यंग हला दैट इज पेडोजेनेसिस by pedogamy here the union of that is the young individual occurs immediately after the formation by mitotic division eta hochi actinophrys eta hoye example hochi actinophrys so this is all about that is the synegamy hala mo aukar koi dochi synegamy kon the fusion of the male gamete permanent and complete fusion of the male gamete with the female gamete to form the zygote is called as the synegamy clear synegamy taro origin of gamete अनुसार एटा को दुई भाग रे मेनली विभक्त करा गला गोटा हला ऑटोगेमी आ गोटा हला एक्सोगेमी जदि से दुईटा जाक गैमेट गोटे स्पर्म गोटे ओवम जनक पतु क्रिएट हेतिबो तान सेटा कहला ऑटोगेमी दैट मींस दैट इंडिविजुअल मस्ट बी ए बाइसेक्सुअल सेटा बाइसेक्सुअल हेतिबो ता माने तार मेल भी अछि फीमेल भी अछि क्लियर देन एक्सोगेमी माने जो मेल गैमेट आ फीमेल गैमेट दिटा फ्यूजन हबो जने मेल कतु आसीबो आ गोटे स्पर्म आसीबो मेल कतु ओवम आसीबो आ गोटे इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज बट डिफरेंट इंडिविजुअल हला तो सेटा हबो दैट इज एक्सोगेमी एटा हला सेल्फ फर्टिलाइजेशन एटा हला क्रॉस फर्टिलाइजेशन तापर हमें देखिथिले कोन ना डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द गैमेट रो स्ट्रक्चर नै गोटा होची आइसोगेमी अनदर इज एनाइसोगेमी आइसोगेमी माने इट इज स्पर्म और ओवम भितरे कोन से डिफरेंस देखा जीवो नाही दीटा जाक समान देखा होते बट फंक्शनली दे आर डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली दे आर सिमिलर सो दे आर कॉल्ड एज द आइसोगेमी आइसो मींस सिमिलर गेमी मींस गैमेट्स देन एनाइसोगेमी मींस डिसिमिलर हला इट इज डिसिमिलर हो इट इज स्पर्म और ओवम दीटा जाक स्ट्रक्चर अलग आइ स्पर्म एटा आम केस रे हुए हला तापरे आ गोटे मो पढाई होलोगेमी कोन ना हियर द टोटल इंडिविजुअल ए इंडिविजुअल दी जन फ्यूजन हे जाती एटी जो टोटल इंडिविजुअल दी जन फ्यूजन हे जाउछंती ये इंडिविजुअल दीटा कोन हेतिबे ये इंडिविजुअल जो फ्यूजन होछंती ये इंडिविजुअल गुडा को बिहेव्स एज द गैमेट माने गैमेट भलिया से माने निज को व्यवहार कले हला टोटल इंडिविजुअल and they are fusing to each other and behaving as the gametes clear so that is called as the hologamy out hochi pedogamy means young ta mane young one एटी कोन दीटा young one भितरे यूनियन हो जस्ट से माने फॉर्मेशन हेचंती माइटोटिक प्रोसेस रे गोटे इंडिविजुअल कतरे माने जस्ट डॉटर इंडिविजुअल हेचंती जदि डॉटर इंडिविजुअल भितरे फ्यूजन हुए हैना ए डॉटर इंडिविजुअल माने ताको कहला pedogamy clear then you come to the conjugation so let me that is the extends the class 5 to 10 minutes more by which I can complete that is the sexual reproduction and in the next class I will start the male that is the reproductive system or reproduction in the male then you come to the second one is called as the conjugation. The second one is called as the conjugation. Conjugation is a process of the temporary union of two individuals. It is a process of a temporary union of two parents for exchange of their male pronuclei. It is called dita individual. एटा मेल प्रोटोजोआ ए मान कर हुए dita individual आसी एटी जुड़ी दिबो जुड़ी जाए ताका भितर जो न्यूक्लियस थिबो गुटे न्यूक्लियस मेल न्यूक्लियस आकार रे काम करिवो आ बड़टा साधारण फीमेल आकार रे काम करिवो एटा को कहंती माइक्रो न्यूक्लियाई एटा को कहंती मैक्रो
ম্যাক্রো মিন্স বড়, সাধারণত একটা বড় স্পটটা ছোট। দেন এটা খালি গলা মাইক্রো, এটা হলা মেল ଆଉ ফিমেল হব ম্যাক্রো। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ରହିବ, ଗୋଟେ ବଡ ରହିବ, এটা হচ্ছে ম্যাক্রো that is female and another ରହିବ মাইক্রো that is male। এমতি এইটি কোন হব না এপটু মেলটা এপটু আসিব, এপটু সরি এপটু মেলটা এপটু আসিব, এপটু মেলটা আরম্ভ হইব। তারপরে এটি দ্যাট ইজ মানে কোন ভিতরে নিউক্লিয়ার এক্সচেঞ্জ হলা, মেল নিউক্লিয়াস আরম্ভ হলা, এপটু মেল নিউক্লিয়াস আরম্ভ হলা, গলা পরে সেটি ফিউজন হয়ে যাব। এই মেল নিউক্লিয়াস দুইটা ফিউজন হব, তারপরে পুଣି ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ। ଗୋଟେ ହବ ଦି ଅଲଗା ହେଇଯିବା ପ୍ରୋସେସଟା କହନ୍ତି ଏକ୍ସ କଞ୍ଜୁଗେସନ, ଏକ୍ସ କଞ୍ଜୁଗେସନ। ଆଉ ଯୋଉ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ଆଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ସ କଞ୍ଜୁଗେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସ କଞ୍ଜୁଗେଣ୍ଟ। ଏ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ଏକ୍ସ କଞ୍ଜୁଗେସନ, ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ହେଲା ସେଟା ଏକ୍ସ କଞ୍ଜୁଗେସନ, ଆଉ ଯୋଉ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଏକ୍ସ କଞ୍ଜୁଗେଣ୍ଟ ହେଲା। এটা কাহিনী হলা না টু রিভাইভ দি লাস্ট ভিগর। তার মানে এটি এগুড়াক সাধারণত সিলিয়েটেড দ্যাট ইজ দা প্রোটোজোয়ান মানকরে হুয়ে হলা, যোটি বাইনারি ফিউজনটা তাকর সেটি বাইনারি ফিউজনটা তাকর হচ্ছে মেন রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম। গুড়ায় সময় বাইনারি ফিউজন হয়ে সারি হয়ে কি সে ইন্ডিভিজুয়ালটা আস্তে আস্তে উইক হয়ে যায়। তেণু কনজুগেশন হেলে ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲଷ୍ଟ ପାୱାରଟାକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା। ଯେଉଁ 60 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 16 ବର୍ଷ ଭଳିଆ କାମ କରିବ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ରିଭାଇଭ୍ ଅଫ୍ ଦି ପାଷ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଭିଗର, ଦି ପାୱାର ଏକ୍ସେଟ୍ରା, ଏବିଲିଟି ଏକ୍ସେଟ୍ରା ହେଲା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଦି କଞ୍ଜୁଗେସନ୍। ଦି କଞ୍ଜୁଗେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ୟୁନିୟନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫର୍ ଦି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ male nuclear material to revive their lust vigor, to lust vigor. This is called as the conjugation. এটা paramecium হচ্ছে example। তারপর আসিবা অটোমিক্সিস, তারপর আসিবা সি that is অটোমিক্সিস, অটোমিক্সিস। অটোমিক্স অটোমেটিক্যালি, মিক্সিস মিশিও। কনজুগেশন যাহা অটোমেক্সিস সেয়া, কিন্তু অটোমেক্সিসরে কোন হব না গোটিয়ে ইন্ডিভিজুয়াল ভিতরে দুইটা ডটর দিয়ে হেবে, সেই ডটর দুইটা যাক পুনি যোড়ি দিবে, দ্যাট ইজ অটোমেক্সিস। আপে আপে জয়েন্ট হয়ে যাবে। এটা সাধারণত কোটি হচ্ছে না, এটা সাধারণত যেগুড়াক টু বাই মাইক্রোনিউক্লিয়েটস, তার মানে দুইটা মাইক্রোনিউক্লিয়েট দুইটা দিয়ে ହେଲା, দুইটা মাইক্রো দুটা মাইক্রো ଥିବ। এটা হচ্ছে দ্যাট ইজ দি পারামেসিয়াম অরেলিয়া ହେଲା। দ্যাট ইজ পারামেসিয়াম অরেলিয়া, এটা এই প্রকার হব অটোমেক্সিস, দ্যাট ইজ দি পারামেসিয়াম অরেলিয়া ফর এক্সাম্পল। ক্লিয়ার? এইটি কোন হব না অটোমেক্সিস হব। এইটি যে দুই জন যাক এইটি আপে আপে মানে এটা কনজুগেশন হব, বাট ইট ইজ রেস্ট্রিক্টেড উইদিন ওয়ান ইন্ডিভিজুয়াল, ইট ইজ রেস্ট্রিক্টেড উইদিন ওয়ান ইন্ডিভিজুয়াল। এই গোটিয়ে ইন্ডিভিজুয়াল থিব, গোটিয়ে ইন্ডিভিজুয়াল থিব, তা ভিতরে দুইটা মাইক্রোনিউক্লিয়াই গোটে ম্যাক্রো থিব, এইটি ডিভিজন হইব, সেই গোটে দুইটা হইব, দুইটা হয়ে গেলা পরে তাঙ্কিরি ভিতরে এক্সচেঞ্জ হব, এক্সচেঞ্জ হইকি পুনি সেপারেট হয়ে যাবে ହେଲା। এটা কুয়াগলা অটোমিক্সিস ହେଲା। এটা মেনলি বাই মাইক্রোনিউক্লিয়েট, তার মানে বাই মিন্স টু মাইক্রোনিউক্লিয়াস, মানে দুইটা মাইক্রোনিউক্লিয়াস যেটি থিব সেই প্রকার এটা ହେଲା। তারপরে আমি দেখিবা লাস্ট ফেজ দ্যাট ইজ কল্ড এজ দি পার্থেনোজেনেসিস, দ্যাট ইজ উই কাম টু দি কইছে টাইপস অফ সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন। এটা খালি পিপিটিকে জানো, এই পিপিটিকে আমি জানিলে আমকু যেতবে পড়িবা ফিউচার যেতবে আমরা আগুন ଯିବା সেতবে আমরা অসুবিধা হব নাই। পার্থেনোজেনেসিস কোন? that is the parthenogenesis. Parthenogenesis is a process by which the
female gamete develops directly into an adult without, that is the fertilization, without the fertilization. Parthenogenesis, partheno means virgin, parthenos means virgin, genesis means origin. तार virgin बुझुछु, virgin होची जो माना सती ताको virgin कहा जाए. Suppose in case of the female अंडा दउची किंतु तार मैरिज है नहीं, तार मेल सहित संस्पर्श आसी नहीं, किंतु सही अंडाटार गोटे पिला जन्म हम बा सही अंडार सेटा गोटे पिला बा गोटे इंडिविजुअल तैयारी हो, दैट इज कॉल्ड एज द पार्थेनोजेनेसिस. हला द प्रोसेस बाय व्हिच द फीमेल गैमेट दैट इज ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू एन कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज द पार्थेनोजेनेसिस. जो प्रोसेस रे फीमेल रो एगटा विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट संस्पर्श ऑफ द male gamete, it develops directly into one individual, that is called as the parthenogenesis. Parthenogenesis ta eta ko, that is the prathame discovery kiye kale na Charles Bonnet in 1745, that is Charles Bonnet eko prathame discovery kale what is parthenogenesis. Parthenogenesis ta hala kon na jouti direct gote एगटा विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप है कि दैट इज द यंग वन प्रोड्यूस हला, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस. से कहूची एटा दी प्रकार हे परिबो, कोन हे परिबो हां एटा को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ले ट्रीटेड करा गला, कारण एटी गैमेट इन्वॉल्व अछि, कारण एटी गैमेट इन्वॉल्व अछि, एसेक्सुअल गैमेट इन्वॉल्व हुइनी, एटी गैमेट इन्वॉल्व अछि, एटी हैप्लॉइड गैमेट इन्वॉल्व अछि, दैट इज so it is called as the parthenogenesis is under the sexual reproduction. हला तापर हमें देखिबा एटा दी प्रकार हे पारे, एटा नेचुरल प्रोसेस रही पारे, एटा आर्टिफिशियल हे पारे. बुझियोची नेचुरल प्रोसेस कोन आ आर्टिफिशियल प्रोसेस कोन? नेचुरल प्रोसेस होउची जोटा आपे आपे ऑटोमेटिकली नेचर रे होउतो, ताको हमें प्रवर्तैबा नै, से आपे आपे होउतो, दैट इज कॉल्ड एज द नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस. जोटा हमरो ए जो महुमाछी बिरुडी हला पिंपुड़ी जंदा ए मानकर होची, दैट इज द नेचुरल टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस हला. किंतु आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस ता बहुत एनिमल मानकर हुए, जोटी कोन करा जाय ना इंड्यूस्ड करा जाय, आइदर एटा फिजिकली हे पारे, केमिकली हे पारे हला. एटा फिजिकली भी हे पारिबो, केमिकली हे पारिबो. फिजिकली कोन ना टेम्परेचर चेंज करा जिवो, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जिवो हला. आ केमिकल कोन ना सॉल्ट कंटेंट कम बेसी करा जिवो वाटर रो, आउ दैट इज आउ किछि केमिकल सब्सटेंस जुडी दियाबो, इथर, अल्कोहल, फैटी एसिड, यूरिया एगुडा किछ जुडी की केतगुडा एनिमल मान करे आर्टिफिशियल दैट इज पार्थेनोजेनेसिस करा जिवो, किंतु ताकर नेचुरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे रिप्रोडक्शन होतो, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल. तेणु पार्थेनोजेनेसिस कोन ना पार्थेनोजेनेसिस इज ए प्रोसेस by which an unfertilized egg of a female develops into one individual, that is called as the parthenogenesis, that by which, that is the ovum of the female directly grows and develops into an young individual without the fertilization is called as the parthenogenesis. Clear? It is of two types. One is artificial, another is the natural. Natural, which occurs in the nature without the stimuli or with konosi pravartan no deiki jodi amar kiya jabo, that is kono na the natural. Jodi ame konosi stimuli ba uddipana daba, that is called as the artificial. Clear? सेटा केमिकल हे पारे बा फिजिकल हे पारे. फिजिकल माने टेम्परेचर होबो हला बा पीएच चेंज करेबा बा इलेक्ट्रिक शॉक दबा किबा अल्ट्रा वायोलेट रे अप्लाई करिबा करिकी किछि इंडिविजुअल को चेंज करेबा, ता माने समाने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करूथिबे, किंतु ए गुडा को देले समाने पार्थेनोजेनेसिस होबे हला. ए पार्थेनोजेनेसिस पुनी गुटे अछि कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, आउट होछि इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस. कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस natural, complete parthenogenesis, out of the incomplete parthenogenesis. Complete parthenogenesis
ना जो केवल ही पार्थेनोजेनेसिस होउची आउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो नहीं दैट इज कॉल्ड एज द कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस ए कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस टा दैट इज द कोची एटी ना स्मॉल स्नेक लाइक द दैट इज द people of that is the brahmins that is the complete parthenogenesis incomplete होची हमर honey was एटी कोन होची ना parthenogenesis होची ना ये sexual reproduction होची ए कि कोन तियारी होची ना फीमेल किंतु parthenogenesis हला मेल होची that is called as the incomplete clear then this is all about that is the in brief that is called as the parthenogenesis. Another that is thing is there that is the neoteny and pedogenesis. That is the neoteny and pedogenesis. Neoteny and pedogenesis. With this I will finish the class today and into the next class I will start that is the reproduction in human beings. That is the neoteny and pedogenesis. That is neoteny and pedogenesis. Neoteny, what is the neoteny? That is the temporary or permanent retention of a larval structure or characters in the adulthood due to the postpone of the metamorphosis is called as the neoteny. बुझियो कि नहीं से कहूची जदि गोटे इंडिविजुअल रो लार्वाल कंडीशन टा गुडाई दिन धर की कंटिन्यू करिवो मेटामॉर्फोसिस हवा नहीं बुझियो ना मेटामॉर्फोसिस को मने करो सांबळवा ए जो सांबळवा होची ए सांबळवा एबे देखुथबो गछरे सब लागि चंदी खाइ होचंदी पत्र गुडा ए सांबळवा गुडा का प्रकृत रे एमाने गुटे जीवन होची एमाने गुटे लार्वाल स्टेज एमाने प्रजापति रो लार्वा प्रजापति जो अंडा दिए से अंडा रो सांबळवा बाहरे सांबळवा खाइबो पीबो पुणी सेटा चेंज हेकि हेजिबो प्रजापति हला किंतु जदि सांबळवाटा ए जो लार्वा रो आस्ते आस्ते चेंज हेकि वो एडल्ट हवा बा सांबळवा रो चेंज हेकि प्रजापति हवा दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मेटामॉर्फोसिस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मेटामॉर्फोसिस माने gradual change of the morphological anatomical physiological structures clear एटा चली गला कोन ना मेटामॉर्फोसिस किंतु जदि एक्सेप्शन केस रे कोन हुए ना ये लार्वाल कंडीशन ता कंटिन्यू करिवो हठात एडल्ट आसीबो नाही कारण एडी मेटामॉर्फोसिस हला मेटामॉर्फोसिस पाई साधारणतः बेंग फेंगरे गुटे दैट इज द हार्मोन दरकार ता नाम छि थायरॉक्सिन ता नाम छि थायरॉक्सिन ए थायरॉक्सिन जदि अभाव हेइबो ताने मेटामॉर्फोसिस भी हबो नाही तेणु से बहुत दिन धर की से लार्वाल स्टेज रे घुरी बोलिबो एंड दैट इज कॉल्ड एज द नियोटनी आउ दैट इज एक्सोलेटल लार्वा ऑफ द एम्बाइस्टोमा दैट इज द एम्फीबियन रोड अछि ता देरे तापर पेडोजेनेसिस को दैट इज पेडोजेनेसिस होउची जदि से लार्वाल कंडीशन ले एडल्ट हला नाही तार रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप करिवो और रिप्रोडक्शन से करिवो दैट इज कॉल्ड एज द पेडोजेनेसिस से यदि लार्वाल कंडीशन ले तार रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप करिवो करि कि से रिप्रोडक्शन करिवो दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज द पेडोजेनेसिस हला एडा कहला पेडोजेनेसिस आ गुटा कोनती पोली एम्ब्रियोनी आ गुटा लास्ट पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज पोली एम्ब्रियोनी पोली मीन्स मेनी एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो जोटा जाइगोट हला सेटा हला पोली एम्ब्रियो हला ब्लास्टोमियर सेपरेट अर्ली स्टेज डेवलप प्रोड्यूसिंग मेनी आइडेंटिकल इंडिविजुअल हला दैट इज कॉल्ड एज द पोली एम्ब्रियोनी एटी कोन हो जतबे जाइगोट हे गला ई जाइगोट हे गला पर डिवीजन हो फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन चारटा सेल हे माने कर जुडी ए सेल सब जुडी गले जदि ए सेल का सेपरेट हे गले ताने चारिटा इंडिविजुअल को डेवलप करिवे इट इज कॉल्ड एज द पोली एम्ब्रियोनी मनुष्य केस रे भी हुए सेमिति
हला दैट इज पोलिएम्ब्रियन बाय चांस कोन हुए ना एटा तो केते जनकर माने रेगुलर फेनोमेना हुए किंतु मनुष्य केस रे बेले बेले आइडेंटिकल होती जो ट्विन दीटा सेटा होची पोलिएम्ब्रियन ए जो सेल गुराक ए सेल गुराक कहा जाय ब्लास्टोमियर ए ब्लास्टोमियर गुरा जदी कौन से कारण से माने अलग हो जिबे ए कि से माने इंडिविजुअल जने जने बढ़िबे कारण सत पर्यंत न्यूटन कैपेसिटी थाए हला तेणु with this let me finish today the class because the secondary class will that is the summer student that is waiting, so please that is go and into the next class. If any doubt I will firstly clarify you. So thank you to all.